तरी तुम्ही म्हाका धाडा आनी ते कितें आहा तेय धाडा. ते आम्ही फुडल्यान आसल्यो आनी आमचे ड्रायव्हर फाटल्यान आसले. तेंच्यांनी तो धुंवर येता म्हणून पळयलें. पळय जाल्यार हांगा चड धुंवर येवंक लागलो. आमी तो पायप आमचे बांयक आहा वॉटर पंप तो बेगीन बेगीन आमी उदीक मारूंक सुरवात केली आनी एका फोन केलो फायर ब्रिगेड. ते मागीर येयले ते आनी हें केलें. पूण ते धुंवर येता चड उजो पेटोवंक लागलो. ते येता म्हणसर भरपूर उजो जालो. तरी आसतना ते पावता म्हणसर जालो आनी सगळेंच पेटलें. आमी भियाले कितें सिलिंडर आसलो न्हू भितर म्हणून आमी चड भियाले. बेगी बेगी आमी ते उदीक मारपाक स्टार्ट केलें. पूण आमच्या पंपाचे कितले मेरेन मेळटले थोडे येता न्हू ते. तरी आसतना आमी मारलें पूण जायना आनी तो पेटत रावलो. मागीर तेंच्यांनी येवन पालयलो. कारण कितें? कारण आमच्यान सांगूं नजो कितें जाता कित्याक शॉर्ट सर्कीट वो कितें जालें तें कशें कळटलें. घर बंद आसलें. बंद आसलें न्हू. हांवें ते कितें केलें बेगी बेगी धुंवर येता म्हणून हेचे ताले कापले धरून आनी दार उक्तें केलें. रूम कितें रेंटाक बीन दिलो? रेंटाक दिलो. आनी आतां कितें जालां लॉस? तांकां खूब लॉस जाला. सगळें जळलें. 2.5 लाख सुमार लॉस जाला. त्या भायर तेंचे 70-80 हजार कितें तरी जवळे कॅश आसले तेंचे. ओके. आतां कितें तुमचें? कशें कॉम्पेन्सेशन कशें कितें दितलें तेंकां? आतां तेजी कितें तुमी मागणी करतले? हय मागणी करतले न्हू. कितें पंचायतीक आमी आतां सांगलां. हम काम को गया था और बच्चा लोग स्कूल में गया था और पत्र में फोन किया, हम इधर आया था। ओके. हमको मालूम था क्या कैसे जल गया। ओके. क्या क्या जला? सब जला, कपड़ा जला है, आपको देखो उधर सब तो जला है और पैसा भी जला है। बच्चा लोग का गले में डाला तो भी जला है। तो अभी तो आपका पति कहाँ है क्या? वो भी रूम ढूंढने के लिए गया है। आयज बस्तोड्या आमच्या बोविस्ता हे वाड्यार हे रूम रेंटाचो रूम एक आहा हांगासर. तेका उजो पेटलो म्हणजे उजो इतलो सिवियर आसलो की तेंचे बाबड्यांचे सगळें रुमांतले सगळे जे साहित्य आसले, सगळे मटेरियल सामान आसले ते सगळे जळोन विळपोवन सगळे काबार जाले. आनी ताबडतोब रूम रेंटाचे जे ओनर आसा तेंच्यांनी ताबडतोब आमचे फायर ब्रिगेड आपयली आनी जाता तितले जो उजो आसलो तो पालोवपाक ट्राय केलो. पूण म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 70-75% कितें तेंचे रुमांतले सगळें जळोन हें जालें. पयलीं सुवातेर ताबडतोब ही फायर ब्रिगेड येयली म्हणून बरें पडलें, कित्याक सिलिंडर बीन भितर आसले. तेन्ना आमी पयले तेन्ना तेंच्यांनी उजो पालयलो आनी सिलिंडर पयलीं भायर काडलो आनी भितर बाबड्यांचे तेंचे सगळें उलपोवन सगळें संवसार तेंचो ते बिराडाक ती हांगासरली न्हू बिराडाक तेंचो संवसार भितरले सगळें कोण नासली हांगासर. सगळीं कामाक गेल्लीं आनी भुरगीं स्कुलाक गेल्लीं. मागता सरकारा कडेन कितें तरी तांकां एक असिस्टंट फायनान्शियल सपोर्ट दिवचो, कित्याक लागून ती सारकी गरीब हें. आनी सांगपाक वायट दिसता की तेंचें कांयच हें जालें ना, सगळें उलपोवन. कित्याक धाकटो रूम तो आनी उजो एकदां पेट घेतलो काय तेंच्यांनी ट्राय केलें, लँडलॉर्ड जे कोण आसा ते तेंच्यांनी ट्राय केलें हें करपाक पालोवपाक, पूण तेंचे कडेन तें जालें ना. कित्याक उजो एकदां पेट घेतलो तेंच्यांनी ते आनीक सांबाळूंक जालें ना. ताबडतोब फायर ब्रिगेड येयली आनी जाता तितले तेंच्यांनी प्रयत्न केले आनी पालयलें. पंचायत कितें करतली तुमी? पंचायत थ्रू कितें सरपंच आमचे राजेंद्र नारोजी, तशेंच हो वॉर्ड लागता सावियो मार्टिन्स हेका. म्हाका खात्री आहा सावियो मार्टिन्स तेंकां तेंचे जे मेंबर आसा हे हांगासरले घरचे लोक आसा तेंकां कितें ना कितें सपोर्ट करतले, जावं ओनरा थ्रू कितें तरी सावियो मार्टिन्स सरपंचा थ्रू कितें तरी तेंकां फायनान्शियल एसिस्टंट हे दितले, हितून कांय दुबाव ना.